Hello guys, ayan, nandito naman inyong kabayan. Ayan si Chefan. Ayan, kala mo naman na chef talaga. Pero hindi guys, to be honest, hindi naman ako nagluto niyan. Ang nagluto niya na yung dalawang bata. Si Prince Jacob, shout out sa kay Princess. Ayan guys, kita mo pepex na. Talagang tayo ay umuunlad na guys. May mga paganyang effects pa. Ayan, nagluto po guys ng prito muna yan guys. Yan, masarap kasi guys pag pritong isda muna tapos saka mo ilalagay yung ginataan, no? May tsaka yung Paano masabi? gata pala eh. Hindi ko na alam kung ano mga nangyari. Gutom na ata pa ako guys. Ayan guys, ayun may epics pa talaga. Yan, sa panahon yan guys. Sa part na yan piniprito na yung mga isda. Ayan, tilapia yan guys ha. Hindi po yan pating. Kapag naman yung pating yan guys. Ayan guys, ayan. Masarap kasi guys pagka toasted, no? Masarap kapag sunog na sunog. Medyo sunog lang pala. Hindi Ayan totoo guys, yan. talaga naman. Dati hindi ako nagre-release. Ngayon, puro release na. Ay sa mga pagkain ito. Ayan guys, ayan, may kamatis. Ayan mga ingredients guys. May sili. Ayan, may kasama pang bawang. Tsaka luya guys, pampatanggal ng tansa guys. Ayan, ayan. Kita nyo naman. Nakikita nyo naman guys, as you can see. Kompleto ang Yeah, ganyan boy. regado guys. Ayan, meron pang spinach. Spinach ni Papay guys yan ha. Meron pang palang pechay. Yan guys. Kita niyo naman guys. Talagang healthy yan guys. Paano Ayan, masabi? tinanggal na. Tinanggal na ni kanino kamayan? Kay Pres Jacob ba yan? O yan. Ayan guys, magigisa na po ng bawang sibuyas. At alam niyo na, susunod, luya. Ayan, mekos-mekos na ni Insan Jacob. Inikas-dikas na ni Sana Jacob all. yan. Ayan, sino yung naghahalo na yan? Ayan guys, mekos-mekos nyo lang yan guys. Para naman magsama-sama yung mga ingredients, no? Yan, mekos-mekos lang yan guys. Ayan, shoutout po sa kay El Pablo. Ayan, sa mga nag-share ng aking video. Kung gusto mo shoutout kayo at nakaabot kayo sa video na to. Ayan, subscribe nyo na para kayo i-follow nyo na rin guys. Ayan, Stop it. nilagyan na po ng Get some help. gatas yan. Ng sorry. Ang gata, guys. Yan. Mekas-mekas lang insan. Para yung jowa, ayan. Meanwhile, a few Meanwhile. moments later. So, ayan, guys. Kita nyo naman, nilagyan na ng paminta. Ayan, nilagyan na. Binudbuda na ng... binudbuda na, guys, ng ginsa mix. Asin ni Aling Lagring. Ayan, guys. Kita nyo naman, guys. Itsura pa lang guys, nakakagutom na guys, sauce pa lang yan. Hindi totoo So yan. ayan, habang minimikos-mikos yan guys, o kita nyo naman yung texture niya, nakakagutom guys, sabaw pa lang ulam na guys, no? O may kamatis yan guys ha. Sana all. Yun, like naman guys dyan kayo at heart na rin. So yan guys, lagay niyo yung saan niyo lagay yung prito, no? Para yung lasa ng kanyang sabaw. Ay parang prito na rin guys. Gutom na ako guys, tara din guys. Kaya shoutout guys, kung nakarating guys sa video na to guys, subscribe naman ako guys ha. Para updated kayo sa akin susunod na video. Okay? Kaya murang-mura lang to guys. At talaga namang sapat sa budget, no? Budget million guys ha. So ayan, may pasabog pa. Yung gatayan guys, sumabog yan, gatayan. Yun, nilagyan ng guys ng spinach. Ating pampalakas, no? Kaya tayo malakas eh. Malakas lumamon. Ayan guys, yan, nilagay na yung pitsay guys. Ako'y nagtataka, bakit may pitsay? Tsaka may spinach, tapos spinach lang. Or pitsay, no? Kaya masyado silang mayaman guys. Thank you! Thank you for watching.